भद्रक रे बन्या परिस्थितिर समीक्षा कले उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा। भद्रक गस्तरे आज आसी विभिन्न बन्यांचल बुलिबा सह स्थिति देखिबा सह बन्या प्रभावित लोकंकु भेटी रिलीफ व्यवस्था विषय पचारि बुझिथिले। पर जिलापालक सद्भावना गृह रे विधायक सीतांशु शेखर महापात्र, जिलापाल सोमेश कुमार उपाध्याय सह अन्य वरिष्ठ अधिकारी मानक सह एक समीक्षा बैठक करथिले। विशेषकर चाष जमी क्षतिग्रस्त होइतिबारु सरकार तुरंत क्षयक्षति आकलन करी सरकार कृषक भाई मानकु सहायता जोगाई देबे। बन्या स्थिति एबे नियंत्रण को आसुतिबारु समस्त अधिकारीक सह आलोचना करी तुरंत रिपोर्ट देबाकू कहिसथि। समस्त रिपोर्ट आसिबा परे सरकार समस्त क्षतिग्रस्तंकु सरकार सहायता जोगाई देबे बोली कहिसथि उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। मो आज आपणकर जिल्लार भद्रक विधायक सीतांशु बाबू, जिलापाल एवं टोटल टीम आमे परिदर्शन रे जाइथिलु। आमे तिहिडी बन्या जो माने अफेक्टेड अछंती सेमानक सहित कथा हेला बेले रिलीफ कार्य रे सेमानकर संतुष्टि अछि। चाष जमीर चिंता अछि, जोठी पीवा पानीर समस्या कथा हिचंती से स्थान रे तुरंत पीवा पानी जोगे दिया जावा पई के निर्देश अछि एवं ट्यूबवेल किछि जगह रे लोकन को दबा पई के भी निर्देश से जगह रे दिया हिची। जोठी अंगनवाड़ी सेंटर रे पानी पसिची आजि सुधा ताकू केयर करिकरी अंगनवाड़ी को माने डिसइनफेक्ट करि सारला परे पिलान को आनिबा पई के निर्देश दिया जाइछि। बाकी समीक्षा रे प्राय भद्रक जिल्ला रे हमें देखिले भद्रक, वासुदेवपुर, भंडारी पोखरी, तिहिड, धामनगर और चांदबाली एमती 6टी ब्लॉक प्रभावित अछि। सहरांचल 3टी जेमती भद्रक पौरपालिका, धामनगर एनएससी, धुसुरी एनएससी, टोटाल ग्राम पंचायत 126टी एवं एबे पाखापाखी गाँ 503टी गाँ एबे जहाँ टू डेट अच्छी प्रभावित अच्छी। एबे 346टी मागणा रोषेई केंद्र जोटा खोली थिला एबे सेथिरु आउ 29टी एबे चालू अच्छी आउ सब गुडा को क्लोज हे गलानी। ता माने लोक तांको निज जगह को फेरी गलेनी। ये समीक्षा रे रिलीफ रिहैबिलिटेशन रे एवं रिस्टोरेशन रास्ता घाट जोटा कट ऑफ हेची तार रिस्टोरेशन पाई की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो अच्छी तंग तुरंत बेगरे कहगला। एवं तिहिडी रे गुटे कंप्लेन थिला कि लोक माने पानी रे पसी जिबासबा करचंती, तुरंत तांको बाउंस चारा गुटे टेम्पररी जोगे देवा पाई के निर्देश देइछि। एवं मु भाबुछि कि हॉस्पिटल रे जोठी डॉक्टरनकर कमी थिला सेठी तुरंत डेपुटेशन करेवा को कहाइछि। ब्लीचिंग, डिसइनफेक्शन, पानीय जलर व्यवस्था ये सब को हमें द्रुत गति रे लोकन को पाखे पहुंचेबो। आहुरी जो पशुधन प्रभावित हेछि जेहेतु चारिआडे पानी घेरीछि, गोखाद्य सफिशिएंटली लोकन को पाखे पहुंचबा पई की निर्देश दिया गला। बाकी आमे पुणी प्रस्तुत हवा पई की जे आगो को पुणी आसी पारे वर्षा, तेणु तापाई की प्रशासन प्रस्तुति रही एवं साधारण लोकंकर जो चाष जमी अफेक्टेड अच्छे से 7 दिन भितर जेमती माननीय मुख्यमंत्री निर्देश देइचंती कि नुआ बिहन ये सब जोगे दिया जिवो। हॉर्टिकल्चर डिमांड अच्छी कि आमे छोट छोट मंजी छोट पैक रे आमे जोगे दबा। तो पाखापाखी कृषि एवं फिशरी रे बहुत लोकंकर क्षति अच्छी, तांको आमे रिलीफ रे ही रिलीफ कोड अनुଯାयी की साहाय्य करियो। चाष जमी जो लोडी जाइछे समान पे कोन बेसी सहायता करा जिवो। चाष जमी रो जो सर्वे आसुची आसिला परे रिलीफ कोड रे जहा आसीची से अनुଯାयी की तांको तो क्षतिपूरण मिलिबो ही मिलिबो। ता परे तांको जो शॉर्ट टर्म रो जो चाषी मान को सुहाइला भली से माने जो भली चाष करिवे बोली चाहिबे सरकार से भली बिहन जोगे दो। केते बर्तन घर भांगी जिवा असेसमेंट करछि असेसमेंट बोधे चाली छी। असेसमेंट एबे जो मानकर घर भांगी असेसमेंट आसिला परे आमे कहिचे कि टिके लिबराल हेबे
ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ଘର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ରହିବା ଦରକାର, ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କାରଣ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ଏ ସବୁକୁ ପ୍ରପର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ମ୍ୟାଡାମ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାଲି 2 ଦିନ ହେଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏରିଆରେ ପାଣି ଜମିଛି, ସେଠି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହଉଛି ନା କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? 29ଟି ଜାଗାରେ ଏବେ ଅଛି, 29ଟି ଜାଗାରେ ଏବେ ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେଣି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି। ନା ଏବେ ପାଣି ଘରରେ ବି ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡା ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ପାଣି ସ୍କୁଲ ଡିସ୍କସନ ବି କରାଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଜୁକେସନ କୁ ଡିସଇନଫେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଶୋଧନ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବେ, ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହଇଜା ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ପାଣି ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବ୍ଲିଚିଂ ମ୍ୟାଡାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 2-4ଟା ମାତ୍ର ଗୋଶାଳା, ଅତ୍ୟଧିକ ଗୋରୁ ଗାଈ ସେଠି ରହିଲେଣି, ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ। ଆମେ ସାଉନି ନଦୀରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ହେଇଛି ବାଲୁ ଫିଟି ଯାଇଛି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ସ୍ଲୋ ବନିବାର ଚାଲିଛି, ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଚାଷ ଜମିକି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାର ମରାମତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ପରେ ସେଇ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବେ, କିଛି ସାଂସନ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ 1 year ଲାଗିବ ବୋଲି ଏବେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ରିଭ୍ୟୁରେ ମତେ କହୁଥିଲେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଦାବି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମ୍ବାକମେଣ୍ଟ ସରକାର କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ରିଭ୍ୟୁରେ ବି ମୁଁ କହିଛି କି କିଛି ବଡ ଭାବିକିରି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ବନ୍ୟାକୁ ଲୋକ ସାମ୍ନା କରୁଥିବେ, ଆମେ ରିଲିଫ ଦେବା ବଦଳରେ କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରିବା ସେ ପାଇଁ କି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ କି କୁହାଯାଇଛି।